ایران اور اسرائیل و امریکہ کے درمیان کشیدگی ہر روز ایک نئی حد کو پار کر رہی ہے۔ اسرائیل کی ایران کے سب سے بڑے گیس فیلڈ ساؤتھ پارس پر حملے کے بعد ایران نے خلیج کے پڑوسی ممالک میں توانائی کے بنیادی ڈھانچوں پر میزائل داغے، جس سے خطے میں جنگ بندی کے امکانات مزید کم ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس مرتبہ اسرائیلی حملے کی پیش کی اطلاع نہیں تھی اور ساؤتھ پارس پر اسرائیل کی جانب سے مزید حملے نہیں ہوں گے۔ ایران کے رہنماؤں نے جوابی کارروائی روکنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا، بلکہ خلیجی تنصیبات پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ برداشت کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں اور وہ جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ محاذ صرف توانائی کے ڈھانچوں تک محدود رہے گا یا خلیج میں بڑی فوجی لڑائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانگما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا تہران میں بمباری اور خوف کے سائے تلے زندگی گزارتے بعض لوگوں کے تجربات اور احساسات پر مبنی BBC کی ایک خصوصی رپورٹ۔ امریکی سینٹ کو دی گئی بریفنگ کے دوران نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر نے پاکستان کو ان ممالک میں کیوں شامل کیا ہے جو امریکہ کے لیے سیکیورٹی خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ ایرانی فضائی حملوں نے خلیج کی کئی ریاستوں میں توانائی کے پلانٹس کو بڑے پیمانے پر تازہ نقصان پہنچایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو گزشتہ رات مزید حملوں کے خلاف خبردار کیا تھا، لیکن ایران نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ حملے کیے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس کی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر کیے گئے حملوں کے جواب میں ہیں۔ قطر کی سرکاری توانائی کمپنی کا کہنا ہے کہ آج صبح راس لفان کی سائٹ کو دوبارہ راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا، جس سے مزید نقصان ہوا ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایک ڈرون تیل کی ریفائنری پر گرا اور انہوں نے بندرگاہ والے شہر ینبا کی طرف داغے گئے ایک بیلسٹک میزائل کو بھی روکا۔ ینبا خام تیل کی برآمد کا ایک بڑا مرکز ہے۔ موبائل فون سے بنائی گئی عینی شاہدین کی اس فوٹیج میں ریاض میں آرامکو کی ایک تنصیب کی سمت میں دھماکہ دیکھا گیا ہے اور کویت کی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ 2 ریفائنریوں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی۔ متحدہ عرب امارات میں بھی 2 گیس فیلڈز کو بند کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک ساؤتھ پارس کی تنصیبات پر کل ہونے والے حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ کا حصہ ہے، جہاں قطر اور ایران دونوں کی تنصیبات موجود ہیں۔ تفصیلات سنیے سمیت ککرو سے۔ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ ساؤتھ پارس کے اوپر سیاہ دھوئیں سے بھرا آسمان اس بڑھتے ہوئے تنازع میں ایک نئے فرنٹیئر کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ اس کے برعکس ہے جو امریکہ نے کہا تھا کہ وہ ایران کے توانائی ڈھانچے کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے یہ حملے کرنے سے پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا اور اب تہران واپسی جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ راتوں رات قطر کے راس لفان میں ایک ریفائنری کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ یہ ایران کی اس وارننگ کے بعد ہوا ہے۔ یہ جنوبی ایران کے ایندھن اور توانائی کے ڈھانچوں کے حصوں پر حملہ کرنے والوں کے لیے ایک سخت وارننگ ہے۔ جواب میں حملہ کرنے والی جگہ پر موجود ایندھن، توانائی اور گیس کی تنصیبات کو جلد از جلد آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اسرائیل کے حملے کے بارے میں پہلے سے علم نہیں تھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا: اس انتہائی اہم اور قیمتی ساؤتھ پارس فیلڈ پر اسرائیل کی جانب سے مزید کوئی حملے نہیں کیے جائیں گے، مگر صرف اس وقت تک جب تک ایران نادانی میں کسی بے قصور اس معاملے میں قطر پر حملہ کرنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ اس صورت میں امریکہ اسرائیل کی مدد یا رضامندی کے ساتھ یا اس کے بغیر ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو مکمل طور پر اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ اڑا دے گا جو ایران نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ پورے مشرق وسطیٰ میں ایران اور اس کے اتحادی ملیشیا گروہوں کے حملے جاری ہیں۔ ان میں اسرائیل، دبئی، کویت، عراق اور بحرین میں دھماکوں اور ڈرونز کو گرائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں میزائلز کو روکا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ میزائلز ایک گیس فیلڈ اور تیل کی تنصیبات کی طرف جا رہے تھے، جبکہ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ایک گیس کی تنصیب پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا رہے ہیں، لیکن ریاض میں شراپنل گرنے سے 4 رہائشی زخمی ہوئے ہیں۔ اب مجھے جس بات کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ میرے ملک اور میرے پڑوسی ممالک پر حملے ختم ہوں۔ میری دلچسپی صرف اسی میں ہے، اور ہم ان حملوں کو روکنے کے لیے سیاسی، معاشی، سفارتی اور دیگر تمام ذرائع استعمال کریں گے۔ مجھے اسی بات کی فکر ہے۔ یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے اس کا جائزہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پینٹاگن نے مبینہ طور پر وائٹ ہاؤس سے اس تنازع کے لیے $200 بلین سے زیادہ کے فنڈز کی منظوری مانگی ہے۔ فی الحال پورے خطے میں ریفائنری کے ڈھانچے کو ہونے والے اربوں ڈالر کے ممکنہ نقصان کے ساتھ
दुनिया भर के घरों को माशी तकलीफ पहुंचाना जारी है। लुबनान भी इसराइली फौज के शदीद निशाने पर है। IDF का दावा है कि उसने कल हिजबुल्लाह के 20 से ज़ायद जंगजुओं को हलाक कर दिया। इन जारी हमलों में एक बार फिर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अब $114 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। उधर यूरोपीय यूनियन के रहनुमा ब्रसल्स में 2 रोज़ा सरबराही इजलास के लिए जमा हो रहे हैं ताकि मशरक़ वस्ता और आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका की मदद करने के तरीक़ों और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों पर बातचीत कर सके। सदर ट्रंप के साथ उनके ताल्लुकात भी एजेंडे में सरफहरिस्त हैं। तेहरान में सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी और दीगर हलाक होने वाली शख्सियात के जनाजे के लिए हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। जंग शुरू होने के बाद से जनाजे में सबसे बड़ा हुजूम देखा गया है। हलाक होने वाले हुक्काम के ताबूत उठाए हुए फ्लोट्स तेहरान के मैदान इनकलाब से गुजर गए। BBC ने तेहरान में जंग और बमबारी के दौरान जिंदगी बसर करने वाले कुछ लोगों से वीडियोस और उनकी आवाज़ें हासिल की हैं। वो इस सूरत हाल और तजुर्बात के बारे में एक मुनफरद नुक्ता नज़र पेश करते हैं। BBC के खुसूसी नामानिगार फर्गिल कीन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरो। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। जंग दूर से करीब आती जा रही है। एक मुतवातिर नागवार धमाकों का एहसास। मानूस महल्लों में अजनबी रोशनियां फूट रही हैं। क्या तुम जानते हो कि हमारे आसमान और बाकी दुनिया के आसमान में क्या फ़र्क है? वो रात को सितारों के नीचे सोते हैं और हम रॉकेटों के नीचे सोते हैं। दोनों आसमान रोशनी देते हैं लेकिन रोशनी मुख्तलिफ किस्म की है। बारान एक कारोबारी खातून है। रियासती जबर में जिंदगी गुजारती एक आवाज़। वो अपने फ्लैट में महसूर हैं, बाहर निकलने से डरती है। हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका नाम और आवाज़ तब्दील कर दी है। उन रातों में जब वो यहाँ से बमबारी करते हैं, आप धुआं और वो जगह देख सकते हैं जिस पर बमबारी की गई है। मुझे अपने कल से डर लगता है। आज मैं किसी तरह बच गई हूँ, लेकिन मेरा कल क्या होगा? क्या मैं कल भी जिंदा रहूंगी? Will I even live tomorrow? दुनिया जो कुछ देख और सुन सकती है उस पर हुकूमत का सख्ती से कंट्रोल है। रियासती निगरान हर जगह मौजूद हैं। सिर्फ सरकारी बयानियां ही अवामी बयानियां है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कम से कम उन मार्चों में शिरकत करें, अपनी बैत की तजदीद करें और अमेरिका और इसराइल को साबित करें कि ईरानी कौम एक अजीम कौम है। रात होते ही हुकूमत के हामी सड़कों का कंट्रोल संभालते हैं। ये काफिला तेहरान के एक अपार्टमेंट की खिड़की से देखा गया। अब मैं सड़कों पर लोगों के गिरोह देख रहा हूं जो बिल्कुल भी हम में से नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो हुकूमत की हिमायत करते हैं और जिन्होंने हकीकत में सड़कों को हमसे छीन लिया है। अली की भी शनाख्त और आवाज़ बदल दी गई है। बहुत से लोगों की तरह उनके भी जज्बात जंग की वजह से उलझ गए हैं। वो हुकूमत के शदीद मुखालिफ हैं, लेकिन साथ ही उन्हें लगता है कि उनके मुल्क पर बमबारी हो रही है। सूरत हाल खौफनाक है। अब तकरीबन 2 हफ्तों के बाद जब मैं अपने रिश्तेदारों को देखता हूं, मुझे मुस्तकबिल के लिए उम्मीद और खौफ दोनों नजर आते हैं। खौफ है कि आपके मुल्क के आसमानों पर दुश्मन कुव्वतों का कंट्रोल है, लेकिन साथ ही लोगों के दिलों में हमेशा एक उम्मीद पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका या इजराइल का साथ दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये उम्मीद है कि एक लम्हे के लिए ऐसा हो सकता है कि ईरानी अवाम के लिए कुछ ऐसा हो जाए जिससे मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो जाए। ये वो मंजर है जिसे तेहरान के लोग जंग शुरू होने से पहले की शाम तक जानते थे। अब वेलंजाक बाम पार्क बंद है। नीचे का शहर एक ऐसी जगह बन गया है जिसमें छुपने और उम्मीद पर कायम रहना ही बस आपके इख्तियार में है। War is not just bombs. जंग सिर्फ बमों की नहीं है। ये जंग जल्द खत्म नहीं होगी क्योंकि ये जंग हमारे घरों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर है। जंग हमारे खून में दाखिल होकर हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुकी है। 6000 साल पुराने शहर के शहरी अमरीकी और इसराइली बमों, हुकूमत और उसके तशद्दुद करने वालों से खौफ में रहते हैं। खौफ वो वाहिद चीज़ है जो मुसलसल है। और अब एक नजर डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईद के मौके पर एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान किया है।
पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि ये फैसला सऊदी अरब, कतर और तुर्क हुकूमतों की दरख्वास्त पर किया गया, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि वक्फे के दौरान अगर अफगानिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान फौरी तौर पर फिर से हमले शुरू कर देगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में शदीद तूफान और बारिशों से कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए हैं। शहर के कई हिस्सों में बिजली बंद है और दरख्त गिरने से ट्रैफिक में तातुल आ गया है, जबकि कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। हुकाम का कहना है कि इस तरह के तूफान कराची में बहुत कम आते हैं। रूस ने बहिरा अस्वद में कायम यूक्रेनी बंदरगाह ओडेसा पर ड्रोन हमला किया है, जिससे वहां आग भड़क उठी और 3 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब रूस के ज़ेर कब्जा क्राइमिया के साहिली शहर सेवास्तोपोल पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 1 शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। शहर के काबिज गवर्नर ने 60 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। अमेरिकी सेनेट को दी गई एक ब्रीफिंग के दौरान नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया है जो अमेरिका के लिए नुमायां सिक्योरिटी खतरात पैदा कर सकते हैं। आज ट्रेंडिंग में इसी पे बात करेंगे। तुलसी गैबर्ड का कहना था कि रूस, चीन, शुमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान के मिसाइल निज़ाम अमेरिका के लिए खतरात पैदा कर सकते हैं। The United States secure nuclear deterrent continues to ensure safety in the home. अमेरिका की जौहरी रोकथाम की सलाहियत हमारे मुल्क को स्ट्रेटेजिक खतरात से महफूज रखती है। ताहम इंटेलिजेंस कम्युनिटी का अंदाज़ा है कि रूस, चीन, शुमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान नए जदीद या रिवायती मिसाइल सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं, जिनमें जौहरी और रिवायती हथियार शामिल हैं, और ये हमारे अमेरिका को उनके निशाने की रेंज में लाते हैं। अंदाजे के मुताबिक मौजूदा 3000 से ज़ायद मिसाइलों की तादाद 2035 तक बढ़कर 16,000 से ज़्यादा हो जाएगी। Of more than 3,000 missiles. गैबर्ड और दीगर सीनियर ट्रम्प इंतजामिया के एहलकारों ने कांग्रेस की समाअत में 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक अमरीकी सलामती के आलमी खतरात पर ब्रीफिंग दी। ईरान से मुतालिक समाअत से पहले तैयार करदा तहरीरी ब्रीफिंग में गैबर्ड ने कहा था कि गुज़िश्ता बरस अमरीकी और इसराइली हमलों ने ईरान के जौहरी अफसूदगी प्रोग्राम को तबाह कर दिया था, लेकिन ये बात उन्होंने पढ़कर नहीं सुनाई। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर मार्क बोनन ने उनसे इसी बारे में सवाल किया। I guess what I'm concerned about, one thing is मेरी तशवीश ये है कि आज आपकी छपी हुई तहरीरी शहादत में कहा गया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नतीजे में ईरान का जौहरी अफसूदगी प्रोग्राम तबाह हो गया था और अब तक उसे दोबारा बहाल करने की कोई कोशिश नहीं की गई। आपने ये पैराग्राफ अपने ज़बानी बयान से निकाल दिया। क्या ये इसलिए था कि सदर ने 2 हफ्ते कबल फौरी खतरे की बात की थी? नहीं, मैं समझती हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने अपने ज़ुबानी बयान के कुछ हिस्से छोड़ दिए। ये जंग शुरू होने के बाद पहली अवामी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग थी और ये समाअत उस वक्त हुई जब एक दिन पहले ही अमेरिका के नुमाया काउंटर टेररिज्म ऑफिसर ने इस्तीफ़ा दे दिया था और कहा था कि अमेरिका को ईरान की जानिब से फौरी तौर पर खतरा दरपेश नहीं था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान में जारी जंग के असरात यूक्रेन की जंग पर नहायती बुरे साबित होंगे। उन्होंने कहा कि रूस के साथ लड़ाई रुकवाने के लिए अमन मुज़ाकरात मुसलसल मुलतवी किए जा रहे हैं। इससे पहले अरकान पार्लियामान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि ईरानी हुकूमत और व्लादिमीर पुतिन का रूस ब्रदर्स इन हेट यानी कि नफरत के मामले में भाई भाई होना समझ में आता है। उन्होंने बीबीसी की लॉरा क्विंसबर्ग से बात की। यूरोप की सरहद पर एक अलग जंग के शोले भड़क रहे हैं, हफ्तों से नहीं सालों से। चंद रोज पहले ही दारहुकूमत कीव पर हमलों में 4 अफराद मारे गए थे। यूक्रेनी लीडर एक बार फिर मगरबी मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की इनसे कहने आए हैं, मैं अभी यहीं पर हूँ, हमारी जंग चल रही है। खतरा ये है शायद, जैसा कि उन्होंने हमसे कहा, कि अमेरिका कहीं और देख रहा है। मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ, इस जंग का यूक्रेन की सूरत हाल पर बुरा असर पड़ेगा। बदकिस्मती से अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से मशरक़ वस्ता पर चला गया है। यही वजह है कि हमारी सफारती मुलाकातें, सैफरीकी मुलाकातें मुसलसल मुलतवी हो रही हैं। इसका एक ही सबब है, ईरान के साथ जंग। आपने कहा कि वो मुलतवी की जा रही हैं, क्या हो भी रही हैं? सदर ट्रंप की तवज्जो ईरान पर लगी हुई है। मुज़ाकराती ग्रुप्स आपस में बात कर रहे हैं। हमारा ग्रुप अमरीकी ग्रुप से रोजाना बात करता है।
اور میں جانتا ہوں کہ امریکی روسیوں سے بھی روزانہ بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے غصے کا تو انہیں پتہ ہی ہے۔ کوئی سال بھر پہلے ایک صدر کا سفارتی آداب بالائے طاق رکھ کر دوسرے پر سرعام اظہار برہمی، مگر اب برطانوی رہنما روزانہ تنقید کی زد میں ہیں۔ The late great Winston Churchill. You know, unfortunately, Keir is not Winston Churchill. شاید ایک اہم اتحاد میں ایک خطرناک شگاف جس کا نقصان صرف امریکہ اور برطانیہ کو ہی نہیں یوکرین کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا صدر ٹرمپ اور ان کے اقدامات نے دنیا کے لیے مزید خطرات پیدا کر دیے ہیں؟ میں ٹرمپ سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر یقیناً ایک ذہین اور سلجھے ہوئے پارٹنر ہیں۔ ہمیں معلوم ہے جذبات سب میں ہوتے ہیں، الگ الگ۔ میرے خیال میں کیئر سٹارمر صدر ٹرمپ سے رابطے میں ہیں، وہ ان سے مل کر تعلقات کو پرانی ڈگر پر لا سکتے ہیں۔ کیا صدر ٹرمپ اور ان کے اقدامات نے دنیا کے لیے مزید خطرات پیدا کر دیے ہیں؟ میرے پاس اس کا مناسب جواب نہیں ہے، شاید دے بھی نہ سکوں۔ میں حقیقت پر مبنی بات کرتا ہوں، نہ کہ تصورات پر مبنی۔ میرے خیال میں اس سے نیٹو اتحاد کمزور ہوگا۔ میری دلی خواہش ہے کہ صدر ٹرمپ کیئر سٹارمر اور اہم ملکوں سے ملیں اور مشترکہ موقف اپنائیں۔ مشترکہ موقف؟ محض 7 تصویریں کھنچوانے سے دنیا کے تنازعات ختم نہیں ہوں گے۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہنما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ اگر یہ پروگرام آپ سے مس ہو گیا ہو، ویسے تو یہ روز شام 7:30 بجے آج نیوز TV پر آتا ہے، لیکن اگر آپ سے یہ مس ہو جائے تو اسے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل پر دوسری نیوز رپورٹس، تجزیے اور ویڈیوز بھی ہیں۔ غزنفر حیدر کو بھی اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔